Hello mga kalablab! So, note mo, tanong kung ikaw may tulong kagindawat kay Jesus, kita nga nagkatungod sa Diyos nga mahimong anak niya. So, muna no, kung ikaw anak na ka sa Diyos, so naay lain-lain nga gift, spiritual gift nga gihatag ang Ginoo sa ato, ano, para magamit na to sa iyang kahimayaan, para sa iyang simbahan, no. So, muna nga, kita nga mga Kristohanon, nindot jud, mas nindot jud nga naata sa usa ka grupo or nata sa usa ka simbahan, no, kay para magamit nato kung sa may mga lain-lain nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa ato. So nay lain-lain no, nay uban na gift of encouragement, no, nga kung muagda sila sa ilang isig katawo, no, dali ra rin na nila madani or ma-encourage nila ang usa ka tawo, like kung na may mga naman sa mga pagsulay madasig nila inana. So ang uban pud no na ay gift of service. So muna sila ang mga tawo nga kanang kung suguon di magbagulbol so muna silang mga tao nga kanang may limpyo o inana. So unay para limpyo sa tong simbahan. So napoy uban gift of organization. So ka na mag-organize, gift of leadership. So inana. So damo kay mga gift na gihatag ang Ginoo sa ato ang mga Kristohano. Napoy ako ni sabtang gift of evangelism. So muna ako nako ano nga na anytime nga ma-burden ko kung dili ko maka-share sa gospel, no, natoy usa ka time nga kanang natoy usa ka time nga nakoy usa ka amo usa ka amo. So nakoy amo sa una nung nga kanang ganahan jud ko nga mo share sa iya pero wa jud koy kaisog nga mo share sa iya in personal, no, ganahan ko mo share sa iya sa gospel. So mutuno nga ang akong gibuhat kanang like naka-share man ko sa iya pero through chat na ambot og nabasa ba to, pero mo lagi to nga pagka wala niya grabe jung sakita sa akong kasing-kasing kay kana bang nagbasol ko nga nung wala ko naka-share inana, nga nung wala ko naka-share sa iya in personal inana. So mo jud toy pinakadako nga pinakasakit bitaw sa ako nga part nga kanang like ako siyang amo, like napamahal na ko sa iya, mura siya na kong lola ana, tapos kanang wala ko ka-share sa iya kay tungod kanang maulok sa iya or mahadlo ko sa iya ana, pero mo lagi na pero naka-share mo ko sa iya through chat, pero mas nindot jud og maka-share ka in personal ana. So mo to nga lain-lain ta nga gift ang lain-lain nga gift ang gihatag sa Ginoo sa atoa og nindot na siya nga ato nang magamit sa iyang kaymaya, ano, magamit na nato sa iyang buluhaton. So nindot jud kayo ang resulta, nindot jud kayo ang simbahan kung ang matag usa sa ato ang magtinabangay kay one body in Christ diya ta. So no, naay kamot, naay tiil, naay mata, naay ilong, so kitang tanan magtinabangay ta, kung magtinabangay ta nindot jud healthy jud ang ato ang simbahan, no inana. So magtinabangay ta, di na ta magdinaotay bitaw kay we are kuan naman kanang iya naman ta ni Jesus. So ang atong ipang spread nga mga sani atong mga isulti, no, ato watch out na ta sa atong mga isulti nga kini makahatag po kaiwan sa uban or inana makadasig. So mana to no love